फ्रेंड्स वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम +3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 9 रे थिबा वेस्टर्न पॉलिटिकल 32 रो यूनिट 3 रे थिबा सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर को आलोचना करिबा। पूर्व क्लास रे आमे यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रो सिलेक्शन आंसर को आलोचना करि सरचंती 8 मार्क रो। आज आमे सेही 8 मार्क रो यूनिट 3 जोटा कि फेमिनिस्ट थिंकर्स संपर्क रे आलोचना करिबा। मेरी wollstonecraft कार्ल पेटमैन को संपर्क रे आज आमे आलोचना करिबा। ए दुईटी थिंकर जितकी आम सिलेक्शन क्वेश्चन देते आम से गुड़िकर आंसर को आज नहीं आनी। तो प्रथम अच्छा कौन ना मेरी wollstonecraft पुरुषों अधिकार महिला स्वाधीनता और महिला शिक्षार धारणा संपर्क में आलोचना कर। तो नारीवादी चिंताधारी आमर किए ना मेरी wollstonecraft जे कि जनक नारीवादी चिंताधार बोली आम कहती। तो सहीटा प्रथम क्वेश्चन टी कौन ना मेरी wollstonecraft पुरुषों अधिकार महिला स्वाधीनता और महिला शिक्षार धारणा संपर्क में आलोचना कर। तो यार पीडीएफ मु टेलीग्राम चैनल देदेवी तार टेलीग्राम चैनल लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य देदेछि आपण माने देखि परिबे। तो मेरी wollstonecraft आधुनिक नारीवादर अन्यतम प्रवर्तक थिले। से 1792 मसीह लिखिथिबा ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ग्रंथरे महिला अधिकार स्वाधीनता और शिक्षार समान सुजोग पक्षरे जुक्ति उपस्थापन करथिले। तो ये होचंदी मेरी wollstonecraft जे कि आमर ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन भेरी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन टी। तो पुरुषों अधिकार संपर्क से कौन कहते ना पुरुष मान परी महिला माने मध्य समान अधिकारी केवल पुरुषों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देवा अन्याय तो समस्त समान अधिकार देवा आवश्यक बोली किए कहते ना मोर मेरी wollstonecraft। आईन और समाज रे नारी और पुरुषों प्रति समान व्यवहार हेबा उचित। नारी को दुर्बल नुहे बरं जुक्तिशील मनीष भाव में देखा आवश्यक। तो महिला मान स्वाधीनता संपर्क में कौन कहते ना महिला को निज जीवन में निष्पत्ति नेबार स्वाधीनता मिलवा उचित। विवाह संपत्ति और कार्य क्षेत्र में समान अधिकार रहिबा आवश्यक। तो विवाह निज स्वेच्छा निजर मत रखा आवश्यक। संपत्ति कार्य क्षेत्र में समान अधिकार रहिबा आवश्यक। पुरुषों उपर संपूर्ण निर्भरशीलता नारीर विकास रे बाधा सृष्टि हुए। तो पुरुषों उपर संपूर्ण निर्भरशीलता यहाँ गोटे बाधा सृष्टि करें। स्वाधीन और आत्मनिर्भर नारी समाज उन्नति सहायक। तो जदि इंडिपेंडेंट गोटे नारी रहिबो तो समाज उन्नति सहायक हो पार। आत्मनिर्भरशील नारी समाज रे निहत भाव एक उन्नति सहायक होता है। तापर होची तांकर महिला शिक्षा उपर कौन कहते ना मेरी wollstonecraft को महिला शिक्षा संपर्क धारणा होची पुरुषों परी महिला को मध्य समान शिक्षार सुजोग मिलवा उचित। शिक्षा नारी बुद्धि नैतिकता और आत्मविश्वास वृद्धि करे। शिक्षित नारी जड़े भल नागरिक भल माता समाज दायित्वशाली सदस्य हो पारे। शिक्षा द्वारा नारी मैंने आर्थिक सामाजिक भाव सशक्त होती। तो लिखिपारे बहुत आराम से। तो तार समालोचना चिंताधारा से ही समय समाज में अत्यंत प्रगतिशील थिला। तो से समय पर यहाँ ठीक थिला। से प्रधानतः मध्यवित्त महिला समस्या उपर अधिक गुरुत्व देते तथापि धारणा आधुनिक नारीवाद भित्ति सृष्टि करिछि। तो तांकर एत समालोचना हेनी। तो नारीवादी से जड़े चिंतानायक। तो तापर तांकर शेष कथार कौन पढ़िया ने मेरी wollstonecraft को नारी समान अधिकार स्वाधीनता और शिक्षार दृढ़ समर्थक थिले। तांको चिंताधारा नारी सशक्तिकरण और आधुनिक गणतांत्रिक समाज रे लिंग समानता प्रतिष्ठा रे गुरुत्वपूर्ण अवदान रखिছে। तो मेरी wollstonecraft को विषय जहाँ भी पढ़ो आपण मैंने यही सब आंसर को लिखिपारे। खाली की पॉइंट को मन रखु मेरी wollstonecraft। तो जहाँ मेरी wollstonecraft विषय पढ़े आप एक सब लिखिए शिक्षा पुरुषों उपर अधिकार नारी उपर अधिकार स्वाधीनता ये सब लिखिपारे। तो सेकेंड क्वेश्चन होची कार्ल पेटमैन यौन शक्ति एवं पितृतंत्र संपर्क में आलोचना कर। तो ये होचंदी कार्ल पेटमैन। तो कार्ल पेटमैन जड़े प्रसिद्ध नारीवादी राजनीतिक चिंतावादी। तांकर प्रसिद्ध पुस्तक द सेक्सुअल कंट्राक्ट 1988 से पारंपरिक। तो मन रखिए किए कौन लिखिते द सेक्सुअल कंट्राक्ट लिखिते आमर किए ना कार्ल पेटमैन 1988 से पारंपरिक सामाजिक चुक्ति तत्वर समालोचना करी कहिसेंती जे समाज रे पुरुषों प्राधान्य एवं नारी को अधीनता को बजाय रखिया एक अदृश्य यौन शक्ति कार्य करे। ओके तो पढ़िबा यौन चुक्ति कौन सेक्सुअल कंट्राक्ट कौन ना पेटमैन को
ମତରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଯୌନ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଯୌନ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୀମିତ କରି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ବୈଧତା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହି ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସୀମିତ କରି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବୈଧତା ଦେଇଥାଏ। ବିବାହ ପରିବାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯୌନ ଚୁକ୍ତି। ପିତୃତନ୍ତ୍ର ପିତୃତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ଅଛି। ପିତୃତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ପରିବାର ଓ ସମାଜରେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 2 ମାର୍କରେ ଆସିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାଟମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ଯୌନ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ପିତୃତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ମୂଳ ଆଧାର। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କାମ, ଶିଶୁ ପାଳନ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପିତୃତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପିତା ହିଁ ଭାଗ ନେବେ, ପୁଅ ହିଁ ଭାଗ ନେବେ। ପ୍ରକୃତ ସମାନତା ପାଇଁ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ଅବସାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସମାନତା ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ତ ଯେଉଁ ପିତୃତନ୍ତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ବିନାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା କ'ଣ ନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ସମାଲୋଚନା କରାହୋଇଥିଲା। ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୌନ ଚୁକ୍ତି ପିତୃତନ୍ତ୍ରକୁ ବୈଧତା ଦିଏ। ତ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ଓ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବିବାହ ପରିବାରକୁ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ ଶେଷ କଥା କ'ଣ ନା କାରୋଲ ପେଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଯୌନ ଚୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସମାଜରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ଓ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ପାଇଁ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ଶେଷ, ନାରୀଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବୁଝିଗଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ତ ଏଇଟା ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କାରୋଲ ପେଟମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ଆମର କିଏ ନା ମେରୀ wollstonecraft। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଚେଲ୍ ଫୋକଲ୍ଟ। ତ ଏତିକି ସରିଗଲେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4 ଯାଏ ସରିଯିବ ଏବଂ ପେପର 9 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହାର PDF ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଯାହାର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନଥିବ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରୁ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଲେଖିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।